Curry leaves. Manok naman ang ating pakukuluan. Ano na yun? Manok. Paminta. Yan. Parpika. Yan. Chili powder. Yan. Paella sita. Yan. Salt, pink salt. Yan. Turmeric. Yan. Toyo. Oyster sauce. Latuin natin yan. Let's see later. See you later. Bawang, sibuyas, kamatis. Halo-haloin na natin dyan. Sama-sama na natin yan. Pakukuluan. Patuyuan. Let's see later. Yan. Ayan. Takpan at pakuluan at patuyuan. Lagyan natin ng purple cabbage. Yan natin konti. Patutuyuan. Let's check na kung ano na nangyayari sa ating lagyan na natin talong, aubergine. Ayan. Aubergine yan.